Okay, game to of the main event. May daog sa game 1 ha, ang team Barili. Kini game to na. Lah, tonton. Jobert. Bronson, Hilobo. Bronson on the attack. Atong pasalamatan atong sponsor ni atong bakbakan diri sa Kasadja Ronda Cebu. Nga sila si Mr. and Mrs. Agnes and Ilvin Birangkil, Miss Jopi Pisalbon. O kinatong bakbakan diri under ni sa the Queen of Volleyball dayon promotion, no other than Yats Casinilio. Organize ini Boss Itchoy Bayno. Stay. Servisyo Tonton. Sadam kuha pa. Tonton firing. Answer back po. Tonton again. Lah gilaras. Hubert. Inubatay na. Wala. Pugong nagmayo ang team Cebu City ha kay wala. Midaog sa game 1 ang team Barili. Pung! Latos na kalatos ni. Iyay! Ilaga! Tora! Jobert! Defending team Cebu City. Ilaga, firing! Kulapo! Bigtos! Kulapo again! Bang! Ilaga! Hala ka niya! Ay! Ninduta baga tira! Ay! Grabe! Grabe Mr. Explosive Jobert Barsinas! Kalitan, nagpingis ni Rizkilid. Wana, impas na ng utang. Out! Ono na! Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Jobert again. Netmag ang tira. Bola sa team Barili. Wala po. Ilaga. Backseat. Igo. Ono dos. Ono dos in favor of team Cebu City. Servisyo ilaga. Sadam. Answered by Bronson. Side out. Christos. Servisyo Sadam para 3. 2-1 ha to score ha. Bang! Lambahan sila kay Jobert ug duak sa akong ganador. Tuaras Sadam attacking. Jobert ay din na. Lockout pa. Unang kulapo. Ka diha. Nice defense coming from team Barili. Layay Daragon item. Size. Delivered by Mr. Explosive Jobert Barsinas. Jobert. Kulapo. Away from home. Ono pila na score niya. Servisyo Bronson. Ono 3. Kulapo. Ka-cute sa layat Kulapo Side out. Servisyo Kulapo. Tonton. Jobert. Tonton. Kini linaw na. Akuha pa. Dera. Grabe ang placing may kay kuha pa. Kini. Awa na, goodbye na. Out ball. Stay.
Servisyo Tonton. Kuha sa dam. Wala po. Ay! Dara! Ay! Out pa yun. Side out. 3-1 ato skor ha. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Servisyo Idol Jobert Barcenas. Kulapo. Bunal. La. Sadam. May baho si Bronson. Overhead. Ay. Tinduta sa pagkatirang ilagaw eh. O kab dire. Ang overhead sa Team Cebu City. Yes, tay! Oh, istina kay Dualis naman natin. Ono Tris. Kene Parados. Bronson again. Tonton. La, Glaugas Kulapo. Ay, out ball. Side out. Ono Tris lang yapon. Tres ono kini para 4 sa Team Cebu City. La, Sadam. Jobert. La. Balik. Ay! Inside na sadok, ibalikan din yun. Mao gyapong lugar oh. Bola sa Timbarilya. Servisyo Bronson. Kulapo. Ay! Fire in the hole! Mama mia! Pinakain ni Kulapo. Si Bronson, yun oh, dinakdak. Chase! Stay! Dos tres. Dos tres mga ikan, dos tres. Servisyo Bronson. Wala po. Tonton spiking. Kibang ni pinsan ni Mr. Explosive. Jobert Barcenas. Agad. Walis Trista. Okay, back to the ball game. Change position si Mr. Explosive. Jobert Barcenas ug si Kulapo is the best. Servisyo Bronson. Wait. Dagat. Inside. Dagat. 4, 3. In favor of Dagat. Team Barili. Servisyo Bronson. Wala po. Tonton firing. Net mag. Side out. 1, 2, 3 sa 4, 3 in favor of Team Barili. Para champion ang Team Barili yan kaya sila nakadaog sa game 1. Dagat. Servisyo Kulapo. Tonton. Jobert. Ilaga. La. Bronson. Dagat. Kulapo. Corner shot. Pasok. Dagat. Iguales 4 na. Iguales 4. Kini. Para 5. Kulapo. Pusing. Answered by Bronson. Out ball. Iguales 4 ha. Dagat. Servisyo wala tuara Bronson. Attacking the defense. Bombing the defense of Team Cebu City. Short. Jace. Iguales 4 ha. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcenas. Kulapo. Laras. Wala, Pictus. Sound pa. Dapay. Nagpauwa na. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Wait, 5, 4.
Servisyo, Mr. Explosive Jobert Pasinas, point! 6-4. Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antonio Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Oh. If you are bound to south of Cebu, just drop by at the Guadalupe Carcar. You can buy it there, Maricel Antonio Chicharon. If you want disco, okay, call Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa mukusog nga baho. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Pasinas, Tonton. Out ball. Servisyo, Jobert. Bronson. Kulapo. Daga. Jobert. Sagang. Bunal Tonton. Tonton again. Alak, Sadam. Bang! Bunal pangilagal ah! Grabe. Bugbuga na. Yan oh. Ka-counter si Kulapo. 9-4 na, 9-4. 5 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game to. Ito si Idol Jobert. Tonton. Kulapo. Bang, namato na oh. Bala na stirador. Pulang Kulapo. Overhead. Backset again. Ang ginawang yapo sa pagkakataon. 4. Jis. Dagang may tabuan ni Jis 4. Mapili yung 4. Servisyo. Last 2 na ang Team Cebu City. Atong game to. Tonton. Robert overhead. Answered by the Mighty Mouse. Bang, hagis na. Kuha pa. Wait. Last ball na. 11-4. Last ball na ang Team Cebu City. Para daw sa game to. Para boss. Tonton. Tukula po. Game ball na. Minawag ang Team Cebu City sa atong game to ha. Oh, coming up next, game 3. Decision mga igan.